السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا تصحيح ليكزارسيس 13 باج 199. دونك لا سويت ديال لي زيكزارسيس ديال الكالكول تريغونوميتريك من كتاب نجاح ماتيماتيك. دونك نبداو باول وحده، سامبليفي لي زيكسبرسيون سويفونت. سينوس 4 بي بلس اكس وعندنا كوسينوس اكس موان 2 بي. دونك هنا غنستعملو العلاقه اللي هي pour tout x appartient à R. Donc on dit x de R et k appartient à Z. On a cosinus x plus 2k pi égale cosinus x. On a sinus x plus 2k pi égal sinus x. دونك هادو هما العلاقات اللي غنستعملو بالنسبه للكيسيون 1 و كيسيون 2. دونك في لا كيسيون 1 بغينا شحال كيساوي سينوس 4 بي بلس اكس. دونك الاول شحال سينوس 4 بي بلس اكس. دونك هنا بيان سور تلاحظوا بان هذه كتكتب على شكل سينوس اكس بلس 2 كا بي. دونك تيل كو هذه هي سينوس اكس بلس دونك 4 بي هي 2 فوا 2 بي، يعني بحيث هناك هو 2. دونك هذه كتساوي سينوس اكس. دونك هنا غتبقى ليا بحال هنا في هذا السؤال، دونك غتبقى لي غير اكس. دونك هنا غنحيد هذه وغتبقى ليا سينوس اكس. دونك égal sinus x. l'expression الأول هي sinus x. دابا ندوزو لا دوزيام كيسيون. دونك اللي هو cosinus x moins 2 pi. دونك حتى هنا نفس الشيء، دونك كتكتب على شكل cosinus x plus 2 k pi tel que k في هذه الحالة égal moins 1، يعني égal cosinus x. cosinus x moins 2 pi égal cosinus x. k égal moins 1 donc عندنا k appartient à z. donc دابا ندوزو لا troisième question هو cosinus x moins pi. donc 3 cosinus x moins pi. donc عندنا علاقة اللي هي cosinus p moins x égale moins cosinus x. donc cosinus p moins x هي moins cos x d'après les relations trigonométriques donc اللي شفنا في السيركل trigonométrique. donc شنو غندير هنا؟ غنعمل بناقص الوسط égale cosinus moins donc pi moins x. وتنعرفوا بان كوسينوس موان اكس كتساوي لينا حتى هي كوسينوس اكس. دونك عندي جوج ديال الخاصيات، عندي كوسينوس موان اكس هي كوسينوس اكس، وعندي كوسينوس بي موان اكس هي موان كوس اكس. دونك اول حاجه بان هذا هو كامل غنعتبره هو اكس. دونك هذا هو اكس كوسينوس اكس ايغال كوسينوس موان اكس. دونك هنا غنتحيد هذا الناقص غيبقى كيساوي لي كوسينوس بي موان اكس. دونك تيساوي كوسينوس بي موان اكس. دونك كوسينوس بي موان اكس هو موان كوسينوس اكس ايغال موان كوسينوس اكس. فوالا دونك كوسينوس اكس موان بي تيساوي موان كوس اكس. دونك هنا سواء خليت اكس موان بي ولا قلبتهم بي موان اكس ديما تيساوي ليا موان كوسينوس اكس. دابا ندوزو لا كيسيون 4. دابا ندوزو لا كيسيون 4. دونك simplifions l'expression tangente 3pi sur 2 plus x. Donc égale 3pi sur 2 plus x هي tangente. donc عندي هي pi sur 2 plus 2pi sur 2 هي pi plus x. donc هنا عندي pi وعندي pi sur 2 plus x. donc تنعرفوا بان tangente كابي بلس اكس ايغال طونجونت بي، ولا دونك هنا عندي ك ايغال 1 يعني طونجونت
P plus X égale tangente X. دونك غتحيد بي، دونك هادي شنو غتولي تتساوي tangente 3 pi sur 2 plus X égale tangente، دونك غتحيد بي غتبقى ليا بي sur 2 plus X. دونك وتنعرفو بان tangente بي sur 2 plus X هي moins 1 على tangente X، دونك égale moins 1 sur tangente X. Voilà, donc d'abord ندوزو cinquième question. D'abord on a sinus X plus pi sur 2 plus cosinus X plus pi égale, donc sinus X plus pi sur 2 il y a cosinus X, sinus X plus pi sur 2 il y a cosinus X plus, donc on a cosinus X plus pi هي moins cosinus X، دونك غنعوضها بموان cosinus X. دونك تلاحظوا بان هنا عندي متقابلين يعني 0 égal 0. طبعا ندوزو للنيميرو 6. Sinus 3 pi sur 2 3 pi sur 2 plus X plus cosinus 27 sur 2 pi moins X, donc égal sinus 3 pi sur 2 plus X. غنحاول نفككها يعني نكتبها على شكل sinus X plus 2 k pi 3 pi sur 2 donc هي 4 pi sur 2 plus moins pi sur 2 plus X, donc sinus 4 pi moins pi هي 3 pi sur 2 plus X plus cosinus 27 sur 2 donc il y a 28 moins 1 donc il y a 28 pi sur 2 moins pi sur 2 moins X égale sinus 4 pi sur 2 il y a 2 pi moins pi sur 2 هنا نعمل بموان 1 donc moins X, donc moins pi sur 2 moins X plus cosinus 28 sur 2 هي 14 pi هنا نعمل بالموان donc moins pi sur 2 plus X, donc simplifie هنا égal sinus, donc هنا غتحيد 2 pi غيبقى لي عندي moins pi sur 2 moins X plus cosinus هنا غتحيد 14 pi حيت هي 2 fois 7 pi هنا k égale 7 وهنا k égale 1 donc هي cosinus moins pi sur 2 plus X égale, donc عندنا تنعرفو بان sinus moins X هو moins sinus X يعني هاد الموان نخرج على برا تولي عندي moins sinus pi sur 2 moins X plus cosinus, donc cosinus moins X هو cosinus X يعني هاد الناقص ما غادي يغير حتى حاجه غتبقى عندي هنا pi sur 2 plus X. فوالا دونك تنعرفو sinus pi sur 2 moins X donc هي cosinus X، دونك هي العلاقه sinus pi sur 2 moins X, donc sinus pi sur 2 moins X هي cosinus X، donc هي الموان هنا عندي هي moins cosinus X، sinus pi sur 2 moins X هي cos X plus donc cosinus pi sur 2 plus X, cosinus pi sur 2 plus X هي moins sinus X، donc هنا عندي plus moins sinus X. Voilà, donc هي moins cosinus X plus sinus X. دونك هذا هو التبسيط ديال التعبير رقم 6.
Voilà l'expression numéro 6. Voilà. D'abord, nous l'exercice numéro 15. Donc, d'abord, on va exercice 15. Donc, sur la page, simplifier l'expression suivante. Donc, ديما مع les relations trigonométriques. Donc, أول expression هو 3 cosinus x. 3 cosinus x moins 2 cosinus pi moins x plus 3 sinus pi sur 2 moins x moins 2 cosinus pi plus x. Donc là, on installe les relations trigonométriques. Donc égal 3 cosinus x moins 2 cosinus pi moins x عندنا كتساوي donc il y a moins cosinus x. Donc moins 2 cosinus pi moins x هي moins cosinus x. دونك نخلي الاشارات كل حاجه نحطها بلاصتها باش ما نتلفش في الاشاره. دونك بلس 3 sinus pi sur 2 moins x. دونك sinus pi sur 2 moins x هي cosinus x. دونك بيان سور هاد العلاقات غادي نفهموهم في الساغل تريغونومتريك ونحاولوا نعقلوا عليهم. ودونك باش نعقلوا عليهم غنبقاو نخدموهم بحال هكا باش حتى نعقلوا عليهم. دونك ماشي غادي نحفظوهم بيان سور. دونك خصنا نفهموهم من الدائره. moins 2 cosinus pi plus x. Donc cos pi plus x هي moins cosinus x. Donc on dit 2, bien sûr on dit moins cosinus x. Cosinus pi plus x هي moins cos x. On dit هنا moins 2. Donc d'abord غادي نحسب هادشي égal 3 cosinus x. ندير moins مع الموا غتولي plus 2 cosinus x plus 3 cosinus x. On dit là plus 2 cosinus x. Donc شحال هي عندي 3 5 donc هي 10 cosinus x. Donc هاد l'expression تساوي لينا 10 cosinus x. دابا ندوزو la deuxième question. دابا نشوفو السؤال الثاني هو cosinus x moins 5 sur 2 pi plus sinus 3 pi plus x plus cosinus 7 pi sur 2 plus x. Voilà, donc on simplifie l'expression. Égale cosinus عندي x moins 5 pi sur 2. donc غنحاول نكتبها على شكل x plus 2 k pi. عندي moins 5 sur 2 donc هي moins 1 moins 4 يعني هي moins pi sur 2 moins 4 pi sur 2. donc عندي هنا moins pi moins 4 pi هي moins 5 pi ou bien sûr sur 2 plus sinus 3 pi plus x donc هي 2 pi plus pi plus x plus cosinus 7 pi sur 2 plus x. 7 pi هي 8 pi sur 2 moins pi sur 2 donc plus cosinus 8 sur 2 donc 8 pi sur 2 plus moins donc moi باش تعطيني 7 moins pi sur 2 plus x égal donc هنا عندي moins 4 pi sur 2 غنحسبها donc cosinus x moins pi sur 2 moins 2 pi plus sinus donc bien sûr غتحيد هذه غتولي عندي هي donc غنخليها من بعد نحيدها plus pi plus x plus cosinus 8 pi على 2 هي 4 pi moins pi sur 2 plus x. donc دابا غتحيد عندي هاد moins 2 pi وغتحيد عندي 2 pi هنا وغتحيد 4 pi هنا. donc علاش حيت cosinus x plus 2 k pi égale cosinus x و sinus 2 k pi plus x هي sinus x. donc شنو غيبقى ليا هنا غتبقى ليا cosinus x moins pi sur 2 plus sinus pi plus x plus cosinus moins pi sur 2 plus x. Voilà, égal
دونك كوسينوس اكس موان بي سور 2 اولا بي سور 2 موان اكس هي سينوس اكس. دونك علاش؟ حيت قلنا بان كوسينوس اكس دونك كوسينوس موان اكس تساوي كوسينوس اكس، وعندنا كوسينوس بي سور 2 موان اكس هي سينوس اكس. دونك هنا واخا نعمل بالناقص غتبقى ديما كتساوي ليا سينوس اكس، يعني كوس اكس موان بي سور 2 هو سينوس اكس. وعندنا سينوس بي بلس اكس دونك هي موان سينوس اكس. سينوس بي سور 2 سينوس بي بلس اكس باردون هي موان سينوس اكس. دونك سينوس بي بلس اكس هي موان سينوس اكس بلس كوسينوس موان بي سور 2 بلس اكس. دونك نفس الملاحظه هنا. دونك هذه هي هذه، دونك هي بلس سينوس اكس. فوالا دونك انا عندي اختزال هذه مع هذه غتبقى ليا سينوس اكس ايغال سينوس اكس. دونك هاد ليكسبرسيون الثاني تساوي لنا سينوس اكس. دابا ندوزو لاخر سؤال في تمرين 15 اللي هو كوسينوس بي سور 2 موان اكس بلس كوسينوس بي موان اكس plus cosinus 3 sur 2pi moins x moins cosinus 2pi moins x. Donc هنا غنطبقو لي غولاسيون trigonométriques حتى هنا. عندنا cosinus pi sur 2 moins x هي sinus x bien sûr. Donc cosinus pi sur 2 moins x ديما تتساوي لنا sinus x. دونك غنعوضها هنا هي sinus x cosinus pi moins x. دونك كوسينوس بي موان اكس هي موان كوسينوس اكس، غنعوضها بالقيمه ديالها. دونك موان كوسينوس اكس. وعندنا كوسينوس 3 بي سور 2 موان اكس، دونك غنحاول نفككها هنا هي بلس كوسينوس 3 سور 2 دونك هي 4 موان 1 دونك هي 4 بي سور 2 موان بي سور 2 موان اكس موان كوسينوس عندي 2 بي موان اكس هي كوسينوس موان اكس. دونك غتحيد 2 بي دونك هي كوسينوس موان اكس ايغال سينوس اكس موان كوسينوس اكس بلس كوسينوس. دونك عندي 4 بي سور 2 هي 2 بي غتحيد غتبقى ليا موان بي سور 2 موان اكس. عندي كوسينوس موان اكس هو كوسينوس اكس دونك غتبقى موان كوسينوس اكس ايغال سينوس اكس موان كوسينوس اكس. هنا عندي كوسينوس دونك كنعمل بناقص دونك اصلا هنايا هذا سالب تيساوي القوس ديال الموجب، يعني غتولي عندي هي بلس كوسينوس بي سور 2 بلس اكس موان كوسينوس اكس هي سينوس اكس موان كوسينوس اكس. كوسينوس بي سور 2 بلس اكس دونك هي موان سينوس اكس. Cosinus pi sur 2 plus x égale moins sinus x. Donc هنا moins sinus x moins cosinus x. عندي اختزال دونك sinus غنختزل sinus x مع moins sinus x. sinus x ou moins sinus x غتبقى لينا moins 2 cosinus x. دونك هاد l'expression تساوي لينا moins 2 cosinus x moins 2 cosinus x. Voilà, donc l'expression 3 égale moins 2 cos x. Et merci.